Pozdrav svima, danas ćemo praviti nešto neverovatno ukusno i mekano. Sasvim slučajno sam na TikToku video lika koji je klasičnu picu urolao i iseckao na komadiće i delovalo je jako ukusno, pa sam odlučio da unapredim i napravim nešto slično. I verujte mi, bit ćete oduševljeni. Pitao sam vas na našem medija mreža Discord serveru, link je u opisu videa, kako da nazovem ove mekane rolnice i vi ste odlučili da ovo nazovemo rolači sa 2 L. Dakle, danas pravimo mekane i ukusne pizza rolače. Pa da krenemo, potrebno je da napravite pizza testo. Potpuno isto kao što sam prikazao u jednom od prethodnih videa, link će biti u opisu. Da ne bih dužao, evo ubrzano kako se pravi savršeno pizza testo, a ako hoćete detaljnije da pogledate, link će biti u opisu. Dakle, potrebno je da 250 ml toplog mleka sipate u posudu zajedno sa 2 kašičice šećera, kašikom brašna i 25 g klasičnog kvasca, odnosno 10 g suvog pekarskog kvasca. Ostavite 10 minuta da kvasac odradi svoje i onda u sve to dodate 450 g brašna, prstohvat soli i 50 ml ulja. I od toga zamesite testo. Kada testo zamesite, ostavite u toploj prostoriji nekih sat vremena da testo naraste i to je to. To je testo. Sa tim testom pravit ćemo naše rolače. Pospite brašno po radnoj površini i izvadite testo iz posude. Premesite, ali ne previše. Podelite testo na 3 dela i deo po deo oblikujte i razvucite da ispadne duguljasto. Ne brinite ako se malo pocepa ili ima neku rupicu, nije strašno. Preko testa pospite pizza sos ili pasirani paradajz ili samo kečap. Preko toga stavite listiće šunke, možete šunku i da izrendate umjesto šunke, isto tako možete staviti bilo kakvu salamu ili bilo šta suhomesnato po izboru. Nakon toga ide origano. Origano isto možete staviti i preko pizza sosa, ja sam zaboravio pa sam stavio preko šunke. Nakon origana, ovo ne morate, ali ja sam imao pa sam stavio feta sir, onako jedan red. Preko sira sam narendao kačkavalj. I sada sve uvijemo, odnosno rolamo kao rolat. Lagano pritiskate i zategnete malo da bude sve onako popunjeno dok uvijate. Praktično kao da uvijate veliku palačinku. Krajeve ovog rolata zatvorite lepo da ne cure. Prebacite rolat na dasku za sečenje i secite rolat na 3-4 cm, ovako kao ja otprilike. Ako vam se malo raspadne, ne brinite, ništa mu ne fali. Sada sve to poređajte u pleh u kome ćete peći, stavite ispod papir za pečenje ili premažite uljem. Ja uvek koristim papir za pečenje, ali kažem možete i da premažete samo uljem. Dok ih postavljate u pleh, prstima ih onako uobličite da budu okrugli što je više moguće. Ok, kada ste to uradili, ostatak testa isto sve ponovite proces svega, dakle premesite, razvucite i nafilujte. Dakle, prvo paradajz, pasirani kečap ili pizza sos, origano, pa suhomesnato, pa preko sir i kačkavalj, prebacite na dasku za sečenje i secite pa prebacite u pleh. Isto sve ponovite i sa trećim delom testa ili koliko vam je već testa ostalo još. Kada ste sve poređali u pleh ili tepsiju, razbijte jedno jaje
i dodajte kašiku ulja i time premažite ove rolate. Preko možete posuti susam i obavezno preko susama ponovo premažite još jedan put kako susam ne bi otpao. Pecite oko 20 do maksimalno 30 minuta na 220 stepeni i evo kako izgleda kada se sve ispeče. Odlično je za doručak uz čašu jogurta, na primer. Pogledajte samo koliko je mekano, kao duša. Nadam se da vam se ovaj recept svideo, prijavite se na kanal, ostavite like, a recept probajte pa mi javite kako vam je ispalo u komentarima. Ja sam Nenad i do sledećeg video recepta srdačan pozdrav!